বান্দারে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করেছি, দৌড় দেও, আবার পিছনে তাকাও। কারণটা কি? ওই বান্দাটা তখন ডাক দেয়া কয়, প্রভু গো, আলেমদের জবান থেকে শুনেছি তুমি নাকি রহমান, তুমি নাকি রাহিম, তোমার নাকি দয়া অনেক বেশি। ওগো প্রভু, এই জন্য আমি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য দৌড় দিয়ে আবার পিছনে তাকায়া দেখি আপনার দয়া লাগেনি। আপনি যখন আমাকে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য বলছেন, পিছনে তাকায়া দেখি আপনার দয়া লাগেনি, আমার জন্য আপনার মায়া লাগেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কয়, বান্দারে, আমি আল্লাহর দয়ার উপর তোর যে এত বিশ্বাস, এত ঈমান, আমি আল্লাহ রহমানিয়তের খাতিরে আমি আল্লাহ তোর জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করিয়া দিলাম। আলহামদুলিমান কদ্দারা খাইরাও ওয়া খাবালা, আলহামদুলিমান কদ্দারা খাইরাও ওয়া খাবালা, আশ-শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনাও ওয়া জামালা, আশ-শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনাও ওয়া জামালা, मैं ढूंढ रहा कहाँ है दरबार इलाही, मैं ढूंढ रहा कहाँ है दरबार इलाही, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, तेरे नाम में जीना है, तेरे नाम से मरना, तेरे नाम में जीना है, तेरे नाम से मरना, हमें तू दुष्ट बना ले, हमें तू मस्ती बना दे। आमीन बोलें, आमीन बोलें। हमें तू दुष्ट बना ले, हमें तू मस्ती बना दे, हमें तू यार बना ले, हमें तू प्यार बना दे, तू खुदा वंदे अमीनी, तू खुदा वंदे समावी, तू खुदा वंदे अमीनी, तू खुदा वंदे समावी, तू खुदा वंदे आरादी, तू खुदा वंदे समावी, तू खुदा मालिक फिरदौस, खुदा खालिक तू नार, तू खुदा मालिक फिरदौस, खुदा खालिक तू नार, तू नाफरमान के रहमान, तू गुनाहगार के गफ्फार, तू नाफरमान के रहमान, तू गुनाहगार के गफ्फार। রব্বুল আলামিন গুনাহগার বান্দাদেরকে ওসিলা খুঁজবেন, ওসিলার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মাফ করে দিবেন, অন্যথায় কিয়ামতের কঠিন